بالکل پوچھتے ہیں. میں ساجدہ جو ہے وہ بڑی خاموش ہیں, ان کے پاس لے کر آؤں گا. ساجدہ مجھے یہ بتائیں کہ جنرل صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ہارڈلی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کوئی سبسٹینشیل, یا میں اسیوم یہ کر پایا, اور یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ٹرم ہی غلط ہے. تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ بھی کہہ رہی تھی کہ شاید جو ہے یہ صرف ایک چیٹ کلب ہے, نتھنگ ایلس. وڈ یو لائک ٹو ایلیبوریٹ؟ جی, اس سلسلے میں یہ میں کہہ رہی تھی کہ جب بھی ہمارا پاک یو ایس کا اسٹریٹجک ڈائلاگ کا, یا جب بھی ہم بائیلیٹرل ایشوز کے اوپر آتے ہیں, تو ہمارے سامنے یہ ظاہر ہے کہ ہمارے جو ریئل ایشوز ہیں جو دونوں کے لیے امپورٹنٹ ہیں. ظاہری سی بات ہے ہم دونوں کے ریئل ایشوز, ظاہر سی بات ہے 13 جو انہوں نے ویسے تو پچھلے راؤنڈ میں یو ایس پاک یو ایس اسٹریٹجک ڈائلاگ کے پچھلے راؤنڈ کے اندر انہوں نے 13 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے تھے, لیکن بدقسمتی سے ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی کام نہیں ہو سکا. ان میں ایگریکلچر ہے, ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی ہے, اور میڈیسن ہے, ٹیکنالوجی ہے. لیکن اس کے اوپر بات کرنے کے بجائے ہمیشہ سے یہ فوکس رہا ہے کہ آپ افغانستان میں جو ملیٹنٹس ہیں اور فاٹا کے اندر اس حوالے سے. نہیں, اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ٹاک ہی بری چیز ہے. نہیں دیکھیں, جب آپ اس قسم کے کسی ٹیبل پہ جاتے ہیں تو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ لیک آف ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ مین ہرڈل ہوگی. آپ کو سب سے پہلے کس کی سائڈ سے, حکومت یا ان کی سائڈ؟ دونوں سائڈوں پہ, دونوں. ہماری طرف سے تو ظاہر سی بات ہے, ہماری طرف سے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں, ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں, اور پھر کون سے ایکٹیو پلیئرز ہوں گے جو اس کے اندر کام کریں گے. پھر سب سے بڑی بات جو پولیٹیکل ول, کیونکہ آپ نے اگر ایشوز کو ریزالو کرنا ہے تو آپ کو پولیٹیکل ول چاہیے ہوگی. اچھا, یو آر ایکچولی امپلائنگ کہ ریزالو کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے کانفلکٹس ہیں بڑے. کانفلکٹس اس طرح سے تو نہیں, لیکن پوائنٹ آف ڈائیورجنس تو ہے. کہیں بھی ہوتی ہے, چائنا کے ساتھ نہیں ہے آپ کی, لیکن سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمارے اور ان کے انٹرسٹ تو سیم نہیں ہے, لیکن اس میں انہیں بھی کچھ. وائی ریزولوشن, وائی ناٹ ایکچولی کنسنسس؟ ہم ریزولوشن کی بات کر کے ایسے لگتا ہے کہ کوئی دشمن ہے انڈیا کے ساتھ, ہم بات کرنے لگے اور پھر کوئی حل نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک ہے, کنسنسس کی بات کریں, چلیں ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کنسنسس پہ بھی آتے ہیں تو جو 13 ایریاز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, کیا اس پر کام ہوا؟ ابھی تک آپ نے جولائی میں یہ آئیڈینٹیفائی کیے تھے, ابھی اکتوبر ہے اور ابھی یہ 3rd راؤنڈ ہے آپ کا. اس تک آپ نے اس کے اوپر آپ کی میٹنگز تو بے شمار ہوئی ہیں, لیکن ایکچوئل گراؤنڈ پہ کوئی کام نہیں. اس کی شاید یہ وجہ نہیں ہے کہ امریکن سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ڈبل گیم کرتے ہیں, یو کیپ آن پلئنگ. یہ بلیم گیم تو ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے, لیکن ایشو تو یہ ہے نا کہ ہمیں انرجی سیکٹر میں ہیلپ پرووائڈ کی جائے. انرجی سیکٹر میں آپ کو کیا ہیلپ چاہیے یہ بتائیں, ہمارے ملک کو کیا ہمارے پاس چاہیے؟ ہم سیدھا چھوٹتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیوکلیر ٹیکنالوجی دی جائے انڈیا کی طرف. نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ساتھ کول پہ کیوں نہیں ہم بات کرتے, کسی اور چیز پہ کیوں نہیں؟ دیکھیں, ہمیں نیوکلیر انرجی کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, اور ساتھ میں ہمارے جو واٹر ایشو ہے, جو ہمارا ڈیمز وغیرہ کا, الیکٹریسٹی جنریشن کا ایشو ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. بہت اچھی باتیں کرنی چاہیے, لیکن پہلے اپنے ملک میں طے کر لیں کہ کالا باغ ڈیم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہمارا انٹرنل ایشو ہے نا, لیکن پاک یو ایس کے اوپر جب آپ نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کی ہیں تو آف کورس پھر ان کے اوپر آپ کو بات تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ان میں سے سبسٹینٹیو کس چیز پہ ٹاک ہوگی, یہ 13 سیکٹر جو آپ نے کہے ہیں؟ سبسٹینٹیو تو ظاہر سی بات ہے یو ایس کی طرف سے تو یہی بات ہوگی کہ آپ ڈو مور ریگارڈ آف کورس. آپ اگر وہ ڈو مور کر رہے ہیں تو جسٹ ریمائنڈ می کہ وہ $2 ارب ہمیں کیوں فوج کے لیے دینے کو تیار؟ تو ہم نے اتنا پے کیا, ہم نے ان کے سی ایس ایف سے علیحدہ ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ سے ہی علیحدہ چیز. یہ تو اب انہوں نے جو کیری لوگر بل کے تحت جو علیحدہ تھا نا, لیکن آپ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کی ریزرویشنز تھی. ہماری جو اپنی عام جو پبلک ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف ڈرون اٹیکس کی وجہ سے, اور پھر یہ جتنا اینٹی امریکنزم ہمارے ملک میں ہے اس کی وجہ سے یہ ایک ایز اے گڈ ول جیسچر جو ہے وہ پھر $2 ارب کے ساتھ وہ آگے ڈالر. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈرون حملوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہم تو ڈرون بھی مانگنے گئے ہوئے ہیں, اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے کسی الائی کو نہیں دیا, یورپ کو نہیں دیا, ہمیں دیں گے. اگر وہ ہماری ٹیریٹری سے باہر سے اگر کر رہے ہیں تو آف کورس وہ ہماری سوورینٹی کے خلاف ہے, لیکن اگر ہم ڈرون ٹیکنالوجی کو خود یوٹیلائز کریں گے تو وہ تو ہماری اپنی. اچھا, اس سے کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوگا. جنرل صاحب, ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے آپ نے پہلے بھی کہی تھی کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ملک کی مرضی ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ انگیج ہوں ڈائریکٹلی یا کوئی اور جا کے انگیج کرے. لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جب بھی ڈائلاگ ہوتے ہیں, سویلین جو ایشوز ہیں یا دوسرے ایشوز ہیں وہ ہمیشہ بیک برنر پہ چلے جاتے ہیں. ڈرون کی بات ہو رہی ہے, ایٹمی ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے, سی ایس ایف کی بات ہو رہی ہے. وائی از اٹ سر, ہمارے ملک کے اندر اتنے پرابلمس ہیں, کیوں نہیں؟ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا پاکستان اور امریکہ جیسے ملکوں کے درمیان,
अनइक्वल रिलेशनशिप है, एक ने देने हैं और दूसरे ने अपनी बातें मनवानी है, उसमें हमारी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर है। ठीक, तो इसलिए जो ओनस है इसको सही समझने का और सही चलाने का वो भी हमारे पास आ जाता है। ठीक है, डिक्टेट आप बहुत ज़्यादा नहीं करवा सकते जब तक कि आप बहुत बड़ी हार्ड गेम ना खेलें। आपको क्या चाहिए, आप चाहते हैं हमसे, ये साजिदा ने एक ट्रांसपेरेंसी वाली बात बिल्कुल सही की है। $2 अरब किसके लिए मिलेंगे? क्या हमारे वो जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उसकी कंपनसेशन है, कोई जो सर्विसेज बाकी दे रहे हैं, कोई हम कॉन्वे चला रहे हैं उसकी है, मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, लेकिन आपने इन सब चीज़ों के बारे में एक बड़े ज़ोर शोर से, जिसको कहते हैं हार्ड बॉल खेलना है, नेगोशिएशन सख्त करनी है। हाँ, आपका मकसद तो ये है ना, और उनका मकसद बड़ा साफ है। हमें ही ज़्यादा चीज़ें चाहिए ना, एनर्जी भी चाहिए, वो चाहिए। उनका मकसद है कि आपको कुछ देखेंगे क्या देना है, लेकिन आप वो काम करें जो हमें अफ़गानिस्तान में जो हम करना चाहते हैं उसकी मदद करें। एक तो मदद करें और दूसरा ये कि कल पाकिस्तान अफगानिस्तान ना बन जाए। शायद पाकिस्तान के अंदर भी वो अपना अच्छा इमेज मेरा नहीं रखना ख्याल चाहते कि इतना बड़ा सोच होती है इस तरह के मुल्क की जो वहाँ बैठा हुआ है, और वो हैं। यहाँ न्यूक्लियर के आकर, बारे में तो कहते हैं ना वो, देखिए बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन और लॉन्ग टर्म जो है, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका जैसा मुल्क उसको करता है। उसने अपना मकसद अफगानिस्तान में हल हो गया, सोवियत वापस चले गए, और उस वक़्त कह कर गए थे कि हम जा रहे हैं। ठीक है, और हमने अभी सिर्फ हमारा आपके साथ एक इशू रह गया कि आपने न्यूक्लियर जो बनाया ना, हमने इसकी वजह से प्लस्टल भी लगानी है और आपको धमकाना भी है। ठीक, इस तरह के उनके इशू टू इशू उनके इंटरेस्ट मूव करते हैं। हमें ख्याल होता है कि वाकई हमेशा के लिए पता नहीं हमारी दोस्ती हो जाएगी, हमारी मदद होगी, ये वो। उसको करवाने के लिए आपको बहुत बड़ा सा काम करना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा था ना कि आपने न सिर्फ हार्ड निगोशिएट करना है इस वक्त, अगर हम किसी तरीके से अगर ये मनवाने में, और सिर्फ मनवाने में बातों से नहीं होता, काम से होता है, कामयाब हो जाएं। हमारे बगैर ना आप यहाँ पर कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ना आप काम की वजह से निकल सकते हैं। यहाँ पर आप ख्वार होकर निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म की हैं। वो वक्त होगा जबकि वो सीरियसली लिएंगे हर किस्म की डिमांड भी। कहने को हम कह सकते हैं कि जी इस वक्त हम लीड में हैं, हम अफ़गानिस्तान में जो आपकी पॉलिसी है वो हमारे बगैर नहीं होगी। इसको हम मनवाने के लिए क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये जो डायलॉग हो रहा है इस दफ़ा, इसका सबसे जो फोकस होगा, और शायद अगर सिंगल पॉइंट इशू भी यही हो, बाकी सब ऑक्सिलरी इश्यूज होंगे, वो ये है बातचीत जो तालिबान के साथ होनी है उसमें आपने क्या रोल प्ले करना है, क्या कर सकते हैं। आपने हमारी पोजीशन जो स्ट्रेंथन करनी है नेगोशिएशन के लिए, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, क्या हम उसको सबवर्ट करेंगे या हम उसकी मदद करेंगे। हमारी तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज था ना कि अगर आपने हमारे बंदे मारे तो हम आपकी सप्लाईज रोक देंगे। ठीक है, लेकिन जी ये तो काफ़ी नहीं है। क्या करना चाहिए? हमारे जो एटम बम लोग इस्तेमाल करना चाहिए? ड्रोन हमलों की वजह से जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, सिविलियंस और जो मारे जा रहे हैं, जो नफसियाती असर हो रहा है मुल्क के अंदर, उसके मतलब अभी तक काफ़ी गौर नहीं हुआ, जो कि सिविल गवर्नमेंट का काम है। इंसिडेंटली फौजियों का इतना काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो मैसेज हमारा पिछले 2-3 हफ्तों में जिसमें हम खुश हो रहे हैं कि हमने सप्लाईज बंद कर दी थी, एक लिहाज से अपने लोगों के लिए वो मैसेज बहुत गलत भी है कि जब ये 2-3 आदमी हमारे यूनिफॉर्म वाले फ्रंटियर कोर के जब मारे जाएंगे तो फिर तो पाकिस्तान बहुत शोर मचाएगा। ठीक है। आम आदमी मरते रहे तो कोई बात नहीं, कोलैटरल डैमेज का इशू हो जाता है, और दे आर कॉल्ड कोलैटरल डैमेज, कोई कैजुअलिटीज नहीं कहा। इस चीज़ के लिए हमें जितना अभी तक हमने किया इससे बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर हमारी नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर चीज़ मजबूत होती है। हम क्या कर सकते हैं और सर? देखिए कई काम कर सकते हैं, अभी मैं सारी लिस्ट शायद ना बता सकूं उसके बारे में, लेकिन अभी यही अगर हमने इसकी कॉन्वेजी की बात करनी थी, 7-8 दिन में वो चीज़ें रिलीज़ कर देना, पॉइंट तो स्कोर हो गया।